जो डिज़ाइन अब शेयर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल नया है मेरी चैनल पर। ये छोटा सा कॉइन पर्स है, उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाया। इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए कॉइन पर्स का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन डिमांड था छोटा कॉइन पर्स बनाने की और डिज़ाइन भी बनाना होगा। जो डिज़ाइन बोला था वो सेम टू सेम इस साइज में करना आसान नहीं था, इम्पॉसिबल था। इसीलिए उस डिज़ाइन का छोटा सा झलक मैं यहाँ दिखा रही हूँ और वो भी बहुत सुंदर है। चलिए अब बना के दिखाती हूँ। पहले 4 बीड्स लिया, उसके बाद एक नॉट डाल रही हूँ। नॉट डालने के बाद एक्स्ट्रा धागा 2 बीड्स में ले लेती हूँ और नॉट को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा धागा काट लूंगी और जो धागा हाथ में रह गए हैं उसको एक बीड्स में लेकर नेक्स्ट बीड्स के लिए प्रिपेयर करूंगी। इस बार धागे में 2 बीड्स लेना है और उसको ऑपोजिट साइड में जो बीड्स है उसके साथ ले लेना है। इस बार धागे को सामने जो बीड्स है उस बीड्स के ऊपर लेना है और फिर से दोनों बीड्स लेना है। इसी तरह जितना चाहे उतना ले सकते हैं। पार्ट्स की साइज की हिसाब से बीड्स लेना है, लेकिन याद रखना है बीड्स का जो काउंट है ना वो समसंख्यक होना चाहिए। विषम हो जाएगा तो ये बैग नहीं बन पाएगा। ये बात ध्यान में रहना चाहिए पार्ट्स बनाने के टाइम पे। যে ব্যাগটা আমি এখন বানিয়ে দেখাচ্ছি সেটা একেবারেই নতুন আমার চ্যানেলে। এটা ক্রিস্টাল বিডের উপর বানানো একটা ছোট ঘর তৈরি করেছি। এই রকম ডিজাইন পুঁতির উপর তৈরি করতে হলে পার্টসের সাইজ কিছুটা বড় হওয়া দরকার, কিন্তু যার জন্য ব্যাগটা তৈরি করছি তার কাছে বড় ব্যাগ ব্যবহার করার খুবই অসুবিধা, অর্থাৎ ছোট বাচ্চার জন্য। তাই যে ডিজাইনটা সে পাঠিয়েছিল সেটাকে একটু ছোট করে আমি ব্যাগ তৈরি করেছি আর খুব সুন্দর দেখতেও হয়েছে। এটা করার জন্য প্রথমে 4টে পুঁতি নিয়ে একটা গিঁট দিতে হবে আর এক্সট্রা সুতো কয়েকটা পুঁতির মধ্যে নিয়ে নিতে হবে গিঁটটা সিকিউর করার জন্য। হাতের মধ্যে থাকা সুতোটা একটা পুঁতির মধ্যে নিয়ে পরবর্তী পুঁতি গাঁথার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। পরবর্তীতে 2টো করে পুঁতি নিতে হবে এবং যে পুঁতিতে সুতোটা রয়েছে তার অপোজিট দিকে যে পুঁতি রয়েছে সেখানে সুতোটা নিয়ে নিতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকবার পুঁতিগুলো গেঁথে নিতে হবে। এটা একটা অন্য ফর্মুলা, যে ফর্মুলাতে এই ধরনের ডিজাইন তৈরি করা খুবই সহজ। প্রত্যেকটা ফর্মুলার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই ফর্মুলার এটি একটি বৈশিষ্ট্য, খাতায় যেমন আমরা রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকি ব্যাগের মধ্যে সেইভাবে ডিজাইনগুলো করা যায়। বেশ কিছু ডিজাইন আছে যেগুলো খুব সুন্দর হয়, যেটা অন্য ডিজাইনে সম্ভব নয়। আর হ্যাঁ, এই ডিজাইনটা করতে গেলে বা এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে ডিজাইন বানাতে হলে সমসংখ্যক পুঁতি নিতে হবে। যদি বিজোড় সংখ্যক পুঁতি থাকে, জোড় সংখ্যক পুঁতি না হয় তাহলে কিন্তু ব্যাগটা বানানো যাবে না। अब देखिए नेक्स्ट लाइन शुरू किया और प्रोसेस सेम है। धागे में दोनों बीड्स लिया और दूसरा बीड्स में वो धागा ले लिया। इसी तरह एंड तक करना है। দ্বিতীয় লাইন আমি শুরু করে দিয়েছি। এখানেও পদ্ধতি একই রয়েছে। সুতোর মধ্যে 2টো পুঁতি নিতে হচ্ছে আর দ্বিতীয় পুঁতিতে সুতোটা নিয়ে নিতে হচ্ছে। এইভাবে কাজটা শেষ পর্যন্ত করে যেতে হবে। এখানে আর নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। कुछ डिजाइन होता है बड़ा पार्ट्स के लिए, उस डिजाइन छोटा पार्ट्स में बिठाना आसान नहीं था। कुछ समय तो कर नहीं सकते। इस बार घर का डिजाइन है
इसीलिए छोटा कर दिया। कुछ और डिजाइन होता तो नहीं कर पाते। कुछ डिजाइन है छोटे पार्ट्स में अच्छा लगता है, बड़े पार्ट्स में करना हो तो उस डिजाइन को रिपीट कर सकते हैं, वो आसान है। छोटी सी पार्ट्स में डिजाइन बिठाने के लिए और एक तरीका है, वो है बीड्स को जो साइज है ना वो छोटा लेना होगा। मैं यहाँ 8 mm बीड से कर रही हूँ। ये 2 नंबर और 4 नंबर बीड से कर रही हूँ तो वो डिजाइन बनाना थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन बनाने के लिए वक्त ज्यादा लगता। इस वक्त मेरे पास उतना टाइम नहीं है। बीट्स जब छोटा होता है काम करने के लिए वह दिक्कत आ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए मैंने 8 mm से ये डिजाइन करी हूं। आप चाहे तो वो काम 2 mm और 4 mm बीट से कर सकते हैं, लेकिन 2 mm ज्यादा यूज होता है ईयररिंग के लिए। जो छोटा काम है वक्त ज्यादा नहीं लगता, लेकिन पार्ट्स के लिए 2 mm ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वक्त ज्यादा लगेगा। कभी कभी 4 mm में पार्ट्स बनता है, 4 mm आप यूज कर सकते हैं इस डिजाइन के लिए। जो डिजाइन मैं दिखा रही हूँ इस डिजाइन करने के लिए इससे पहले जो वीडियो डाला था उस वीडियो देख लेना चाहिए किसी को प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि वह डिजाइन नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला था। एक कलर में वो फॉर्मूला की थी, इसीलिए वो समझना बहुत आसान है नई फ्रेंड्स के लिए। जो फ्रेंड्स पहले वो वीडियो देखा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। नई फ्रेंड के लिए नई फॉर्मूला से डिजाइन करना थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हर कठिन से कठिन काम कोशिश करने से आसान हो जाता है। और यह एक पार्ट्स बनानी है वो बहुत आसान है, क्यों नहीं होगा। ये जो लाइन कंप्लीट हुआ है उसके बाद इस धागे को इस तरफ से उस तरफ ले जाना है। कोई बीड्स नहीं लूंगी, सिर्फ धागे को इस तरफ से उस तरफ ले जाऊंगी। हर एक राउंड के बाद ये काम करना चाहिए, इससे बैग मजबूत होगा और सुंदर भी। প্রত্যেকবার লাইনের শেষে সুতো এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য কোনো এক্সট্রা পুঁতি নিতে হবে না। এটা করার দরকার আছে ব্যাগটাকে মজবুত করার জন্য আর সুন্দর করার জন্য। যদি আমি এই প্রসেসটা এখানে বাদ দিই তাহলেও ব্যাগটা তৈরি হবে কিন্তু সুন্দর দেখতে হবে না, ব্যাগটা মজবুত হবে না। যেহেতু একই কাজ প্রত্যেকবার করতে হবে তাই কয়েকবার দেখিয়ে আমি আর দেখিয়ে দিচ্ছি না, ওই অংশটুকু স্কিপ করে যাব। নেক্সট লাইন শুরু করব। নিয়ম একই রয়েছে, শুধু ডিজাইন বানানোর জন্য কখন কোন পুঁতি নিচ্ছি একটু হাতের দিকে দেখে নিতে হবে। আমি এখানে একটা ছোট ঘর তৈরি করছি, সেই রকম পুঁতিগুলো আমাকে নিতে হচ্ছে। কিছুটা অংশ আমি স্কিপ করে গেছি যেহেতু কাজ সেম আছে। कुछ बीट्स मैंने स्किप की क्योंकि প্রসেস সেম है, इसीलिए। ডিজাইনের বেস তৈরি হয়ে গেছে, এবার ডিজাইন অনুযায়ী পুঁতির কালারগুলো চেঞ্জ করতে হবে। ফর্মুলা তো আমরা জানি কিভাবে পুঁতিটা গাঁথতে হয়, এখানে আমি সেই কাজটাই করে দেখাচ্ছি। ঘরের ডিজাইনটা আস্তে আস্তে প্রমিনেন্ট হচ্ছে, এখানে শুধুমাত্র কালারগুলো চেঞ্জ করছি, তাতেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে। নতুন কোনো জায়গা হলে আমি বলে দেব। পরের লাইনে আমি চলে যাব।
আর যেহেতু আগে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে পুঁতির মধ্যে সুতোটা নিয়ে যেতে হবে, তাই আর এখানে পুরোটা দেখিয়ে দিচ্ছি না, স্কিপ করে নিয়েছি। পরের লাইন শুরু করে দিলাম। এখানে একটা সাদা বিডস নিচ্ছি। এই জায়গাতে সাদা বিডসটা পুরোটাই হবে। ডিজাইনটা প্রথমে যখন আমি দেখিয়েছি তখন নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন যে একটা আউটলাইন তৈরি করেছি ঘর যে ডিজাইনটা আমি বানাচ্ছি তার জন্য। এখানে আমি দুটো সাদা বিডস নিয়ে নিচ্ছি, আবারও একটা লাল বিডস আর একটা সাদা বিড। ওই লাইনটাও শেষ করে পরের লাইনটা আমি শুরু করে দিয়েছি। এখানেও কিছুটা স্কিপ করে নিলাম। डिजाइन एखाने अनेकटाई तैरी हो गए। इस वक्त कुछ चेंज है। यहाँ एक बीट्स पहले व्हाइट बीट्स लिया, इस लाइन पे कुछ बीट्स व्हाइट होगा और डिजाइन प्रोमिनेंट करने के लिए। मेरे हाथ के ऊपर ध्यान दीजिए, कहाँ रेड बीड लेना है और कहाँ व्हाइट बीड लेना है, मैं अच्छे से दिखा दिया। फिर भी समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पर लिख देना, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तब सॉल्व कर दूंगी। खूब सहज भावे आमी देखिए दिएছি। আমার হাতের দিকে একটু লক্ষ্য রাখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কোন জায়গায় কোন পুঁতি নিচ্ছি। এরপরও যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে প্রত্যেকবারের মতো লিখে দেবেন। পরের বার যখন ভিডিও বানাবো তখন আমি ওখানটা বলে দেব। মোটামুটি ব্যাগটার অনেকটা ডিজাইন আমি করে ফেলেছি। যেহেতু একই কাজ করতে হচ্ছে, শুধুমাত্র পুঁতিগুলো চেঞ্জ করার বিষয় রয়েছে, তাই আমি কিছুটা অংশ স্কিপ করে নেব। এখানে একটু নিয়ম আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটা সাদা বিড নিয়ে পরে লাল বিড নেব। এই ডিজাইনটাও হুবহু করতে হলে আপনাদেরও এভাবেই কাজটা করতে হবে। এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে আমি সাদা বিড কোনখানে নিচ্ছি, অর্থাৎ সাদা পুঁতি কোনখানে কোনখানে নিচ্ছি, অর্থাৎ লাইনটা একটুখানি বাঁকা হবে। যে স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছিল সাদা পুঁতির সেটা আর स्ट्रेट হবে না, একটু বাঁকা হবে। अब तक जो स्ट्रेट लाइन हो रहा था अब वो व्हाइट बीड्स का जो रो है स्ट्रेट नहीं होगा। एक बीड्स बाद के मैं व्हाइट बीड्स ले रही हूँ। बाकी काम इस तरह करना है, इसीलिए स्किप कर रही हूँ। यह कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्ट रेडी हैं। दोनों पार्ट जोड़ के बैक कंप्लीट करूंगी। उसके बाद हैंडल जोड़ दूंगी। हैंडल आप आपका चॉइस में कर सकते हो। मैं बीड से हैंडल बनाया। এই তিন সাইড আমি পুঁতি দিয়ে জুড়ে দেব, তাহলেই ব্যাগটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। যেহেতু ব্যাগের দুটো পার্ট জোড়ার অনেক ভিডিও রয়েছে আমার চ্যানেলে, তাই আর আমি এখানে দেখিয়ে দিইনি। দেখুন এভাবে জুড়েছি। আর ওই ভিডিওর লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, যদি অসুবিধা হয় ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। এবার শুধু ব্যাগের মধ্যে হ্যান্ডেল জোড়াটা বাকি রয়েছে। আমি পুঁতি দিয়ে হ্যান্ডেল বানিয়েছি। আপনারা এখানে স্টোরিং ব্যাগের জন্য চেনও জুড়ে দিতে পারেন, বা অনেক রেডিমেড হ্যান্ডেল আছে বাজারে, সেগুলো জুড়ে দিতে পারেন। দেখুন পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে আর ডিজাইনটা খুব সুন্দর দেখতেও লাগছে। অনেক বড় ডিজাইন ছোট ব্যাগের মধ্যে তৈরি করেছি, কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। এখানে আপনারা মাল্টি কালারও ইউজ করতে পারবেন। আমি শুধুমাত্র দুটো পুঁতিতেই কাজটা করেছি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচ করে। চাইলে মাল্টি কালারে করলেও অনেক সুন্দর দেখতে লাগবে। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।